আর রমেশ বাবু লেখান হড় কোদো উনার ভিতরি ᱫᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱵᱚᱞᱚ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱧᱮᱞ ᱫᱟ ᱮᱸᱜᱟᱛᱮ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱟᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚᱫᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱯᱟᱲᱟᱜ ᱢᱮᱴᱮ ᱠᱚ ᱛᱷᱟᱲᱟ ᱜᱩᱲᱤ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱛᱤᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱡᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱟ ᱟᱨᱮ ᱵᱟ ᱟᱢ ᱫᱚᱢ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮᱢ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫᱟ ᱟᱨ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱚᱦᱚᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱚᱦᱚᱡ ᱮᱭ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱪᱩᱴᱤᱭᱟᱭ ঢোল কাটে উনি ঢোল ᱫᱚ ᱦᱚᱭ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱱᱟ কাটা ভুলে এবার দিল্লি ᱠᱷᱚᱱ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱤᱥᱩ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱛᱤᱧ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱩᱡᱳᱜᱽ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱨᱩᱯᱩ ᱯᱟᱴᱟᱧ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱟᱛᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱦᱚᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ ᱦᱮᱸ ᱴᱨᱮᱱ ᱯᱷᱮᱭᱟᱨ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱭᱟᱨ ᱠᱚᱱᱰᱤᱥᱚᱱ ᱛᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱵᱷᱟᱲᱟ ᱦᱚᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱨᱩᱯᱩ ᱯᱟᱴᱟ ᱫᱚ ᱤᱫᱤ ᱛᱟᱢ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱧ ᱯᱞᱮᱱ ᱟᱠᱟᱣᱱᱟ ᱱᱟᱠᱷᱟᱡ যে দেউচা পাঁচামিরে চেদা নুকু সারি ধরম কোড কমিটি বাকো হেজু বাং সারি ধরম কোড কমিটি তো বাং ইউফা হই ইউফা তো ঠিক কি চালাক kan gaya to ado ইউফা যেহেতু আমদা সংগঠন কানা নয়া দো একটা ফেডারেশন লেখা মিটাং সংগঠন খান দো হুঠার ডিসিশন হাতাও তে সেন দাঁড়িয়ে কিন্তু যেহেতু ওনে 42টি খন হ বেশি সংগঠন মেনা কোয়া ছোট সা গাল মারাও কাতি তো সেনওয়া ইতিমধ্যে মিধা ভিজিট কো সেন কানা এখনো কো চেষ্টায়দা নয় হিজু কান বুধবার লো গাপাবাদ মেয়াং ওনে ভিজিট না কথা মেনা 1961 साल खन दो संताड़ा धर्म दो सारी धर्म में ना दो सेंसस रिपोर्ट रे 1961 1971 1981 1991 2001 আর 2011 ধারি संताड़ा धर्म दो सारी धर्म लेकाते उल्लेख मेना सेंसस रिपोर्ट रे ता किछु रे दोबा एवं संताड़ा धर्म सारी धर्म दो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 लेकाते रिकॉग्नाइज ट्राइबल रिलीजियन और 1991 ना लोक गणना लेकाते गे संताड़ा सारी धर्म दो लेसर नॉन रिलीजियन लेकाते गवेषणा लगिते ओना इये लेना सिलेक्ट लेना आदो बाको कामी केदा मेनखान नवा तो वास्तव ना दो ऐतिहासिक सत्य आदो होना को कारण तेगे धान साहेब ताको साथे तफात तो तैयार न गया केदा से नवा जुक्ति दा को सिकर केदा Welcome back to Santhali Thought. गोंके नोडे हा अडी इंटरेस्टिंग मिटन कथा जहां दो कोना अबु ऑल इंडिया बेस रे मिटन गोंके बुन ᱧᱮᱞ कदिया से दिल्ली रो लेन चलावना जेतना बुन धरना कदा दिल्ली रे इन लहा किंतु उनी गोंके जहां ऑल इंडिया बेस रे लीड दा जहां तो धान सर उनी हो किंतु पहिल रे बुन ᱧᱮल ली दिया जे नि रांची करे से नि कोलकाता करे हम विभिन्न प्रोग्राम में कराव कदा उना करे इ कवरेज कदा से उना उनिया उन जहां कोराले अनुष्ठान उना करे अटेंड कदा कैमरा दे एज ए मीडिया लिकाते सोशल मीडिया लिकाते उनी हो प्रथम ᱧᱮल ली दिया जे सारना धर्म कोडे मेने कान था किंतु नितो दिल्ली रे चला उनी होय ᱧᱮᱞ कोआ जे जतो आदिवासी हा सारना धर्म किंतु आदिवासी कना को किंतु उनको हा सारना धर्म बाको सपोर्ट कना से उनको बाको खोज कना से धानसर हबुन ᱧᱮल गदिया उनी ऑल इंडिया बेस रे लीड कान रहोय किंतु उनी सारना धर्म मेन तु एकदम तो धर्म पलटा गदा उनी आदिवासी धर्म मेन ताले हो जे इटा इटा को आदिवासी तो हा जतो आदिवासी दो सारना धर्म बाको खोज कना मेनखान अबु संताल कोगी ना सारना धर्म रे को दोन खाज कना से आको को आरार जन उनार की निजेते ये मुचे कथल करे चेमिता को अंगु जाय को संताल नोडे तो ठीक कना धर्म बात बिटान सारना धर्म को चला कान ताबना नोडे धान साहेब तो राजनीति नि हर कना ने प्राक्तन पॉलिटिशियन एबार उनी हो सारना धर्म तेगे नय दिनहल कालम खन उनी साथे कामी हो कना तो आदिवासी समन्वय समिति लेकाते अदो उनको के तथ्य को एम करना उहिराम हुई तो 27 जनवरी 2024 जहां उन्हें अम्बेडकर भवन रे कॉन्फ्रेंस हॉल रे गालमारा हुई कान थाए उन समय के 44 लाख हर सारना धर्म को ऑल करता को ताले उनको आगे तो हता दरकार तो ओंडे आबो जुक्ति एम होइले ना जहां जहां धर्मा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो आकुआ संश्लिष्ट राज्य ना विधानसभा रे पास कना बिल लेकाते ओना को ᱧᱩᱛᱩᱢ दो पाल्टाव रो बाबन पाल्टावा कारण विधानसभा जहां को सपोर्ट कदा ओना दम तांग ऑफिशियल मिटांग रिकॉग्निशन कना तो काजी जहां जहां धर्म को लीदा लो बतावा आदो सारी धर्म और सारना धर्म माना तो विधानसभा रे पास कना झारखंड रे पास कना ताले ओना हुई चोन बेंगल रे पास कना हुई चोन सारी धर्म संताड़ा ये संताड़ा सारी धर्म और ओरा उंडला का को सारना धर्म आदो इने घड़ी चेद बाकली के हां हु कदा को मेनखान नेक्स्ट चेद को ᱧᱮल किदा ये जो गोंड भील नुको तो सारना धर्म बाको सपोर्ट दा आरो एटा एटा आदि गोटांग जेत बाको सपोर्ट दा सारना खाली को सपोर्ट दा अबो न उत्तर पूर्वांचल रेना राज्य को ओना हो माने झारखंड ए उड़ीसा और नते झारखंड उड़ीसा और बेंगल रेन किछु को एकजन ओरा उंडे लाग को बेंगल रेन संतार तो किंतु सारना दा बाको सब झारखंड और उड़ीसा रेन संतार को के उनको धर्म की कते स्पष्ट नीति बन तको सारना को लेदा उनको मा गुरु गोमके को गहर आर्गु को कदिया जे बांगमा गुरु गोमके हितल कना धर्म पुथी किंतु बाको ᱧᱮल कदा जे गुरु गोमके ओना हितल के भाग्य टे था ऑल मेना ओंडे ऑल मेना सॉन्ग इन संताली टू थैंक द क्रिएटर ताले सृष्टिकर्ता माने वंदना काते से सरहाव काते जहां सेरिंग ऑल कदा ओना तो धर्म ग्रंथ तो बांग होई दाड़िया आरो लेकरा पिलचु हराम पिलचु बुढ़ी रे हनपन को होई कना जेलका ते चाकरी को सड़ा केदा होना को कथा ओंडे मेना आदो ओना धर्म ग्रंथ तो बांग कना
ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱵᱟᱵ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱮᱢ ᱠᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱟᱨ ᱥᱮᱠᱮন্ড ᱡᱩᱠᱛᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱡᱩᱫᱤ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱚᱱ ᱥᱟᱵᱟ তাহলে ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱠᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱤᱨᱡᱟᱹᱣ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱨᱮᱛᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱛᱮᱫ ᱠᱚᱲᱟ ᱪᱩᱱᱤᱭᱟᱱ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱩᱱᱤ ᱛᱚ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱠᱚ ᱧᱩᱢ ᱟᱠᱟᱫᱮᱭᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱮᱠᱚᱨᱰᱤᱝ ᱴᱩ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱮᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱠᱩ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱡ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱚ ᱪᱷᱩᱴᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ এবার ওনা কো লেই দিয়েদা আর সারনা দো ওরামুডি লড়কা কো সারনা কো লিয়ে ঠিক কিয়া কিন্তু সান্তার কি আকো লেই দা ওনা রাকো কো বুঝে আর ধান সাহেবার সমস্যা তো ওটা হইনা নিয়ে ধাও লাইনে পাল্টাও কিনা উনি আদিবাসী ধর্ম সেন না হঠাৎ মধ্যে উনকু কো লেই দা যেহেতু 27 ফেব্রুয়ারি যখন নিন্দে বেড়া ওনে গালমারাও হুয়ুক কান তাহে উন সময় নোয়া কো যুক্তি যখন এম কিদা আবু পাহটা খন আকো দো আদো হানা 1871 সাল কথা কো লেই দা উন সময় যেমন ট্রাইবেল কো দো ফরেস্ট ট্রাইবেল রিলিজিয়ন প্রিমিটিভ ট্রাইব ননকা কথা কো মেনা আছে আদো ইংরেজি অনকা কে যেমন মেনা ঠিক অনকা গে 1961 সাল খন দো সান্তাড়া ধর্ম দো সারি ধর্ম মেনা দো সেন্সাস রিপোর্ট রে 1961 1971 1981 1991 2001 আর 2011 ধারি সান্তাড়া ধর্ম দো সারি ধর্ম লেখাতে উল্লেখ মেনা সেন্সাস রিপোর্ট রে এটা কিছু দেবা এবং সান্তাড়া ধর্ম সারি ধর্ম দো স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট 1954 লেখাতে রিকগনাইজ ট্রাইবাল রিলিজিয়ন আর 1991 না লোক গণনা লেখাতে গে সান্তাড়া সারি ধর্ম দো লেসার নন রিলিজিয়ন লেখাতে গবেষণা লাগিতে ওনা ইয়েলেনা সিলেক্ট লেনা আদো বাকো কামি কেদা মেনখান নোয়া তো বাস্তব না তো ঐতিহাসিক সত্য আদো ওনা কো কারণ থেকে ধান সাহেব তাকো সাথে তফাৎ তো তৈয়ার গিয়া কেদা সে নোয়া যুক্তি দা আকো কো স্বীকার কেদা যে সারি কে তো আবো তো আদিবাসী ধর্ম বন খোঁজা কিন্তু কাটা ভাষাতে বন আবরণ মহাপুরু বন দেবা সেবা কোয়া ওরে ভাষা না প্রশ্ন হিজুক কানা সিস্টেম না মানে হালদা রিলিজিয়াস রাইটস কোলিয়া মানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ওকা লাগাতেন করা আবো যেমন মাগসিম এরকসিম আষাঢ়িয়ে জামথার ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱟᱦᱟ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱜᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱱᱟᱭᱠᱮ ᱜᱚᱰᱮᱛ ᱡᱚᱜᱽ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ প্রত্যেকটি আতো রে মেনা কোয়া মিমি গোটাং আতো দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ মিমি গোটাং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট আদো ᱚᱱᱟ ᱠᱚ লেখাতে আবো ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ইউসিসি ᱵᱚᱱ বিরোধিতা ᱠᱟᱫᱟ ইউনিফর্ম সিভিল কোড যাহা ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱫᱟᱭ মানে ইট ডিলস উইথ ম্যারেজ ডিভোর্স অ্যাডপশন সাকসেশন অফ প্রপার্টি ইনহেরিটেন্স নোয়া কো আদো নোয়া কো ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱠᱤᱪᱷᱩ ধর্ম রিলেটেড নোয়া কো আলে লে উইহেরেদা সান্তাড়া জাতি সত্তা বাঞ্চাও না কথা আর রমেশ বাবু লেকান হড় কো দো উন্নত ভিত্তি দো বলো রে উনকো খালি কো ᱧᱮᱞ ᱫᱟ ᱜᱟᱛᱮ দিল্লি ᱠᱚ ᱥᱮᱱ ᱱᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱟᱠᱚ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱮᱫ ᱠᱚ ᱫᱚᱢᱮ ᱵᱷᱟᱭᱨᱟᱞ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱠᱚ ᱫᱚ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱚᱥᱥᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟᱴᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱞᱤ ᱞᱮᱭᱟ ᱦᱤᱲᱤᱧ ᱜᱚᱫ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱮᱣᱪᱟ ᱯᱟᱸᱪᱟᱢᱤ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱱᱩᱠᱩ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱵᱟᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ bang seri ধরম কোড কমিটি তো bang ইউফা হই ইউফা তো ঠিক কি চালাক kan gaya to ado ইউফা যেহেতু আমদা সংগঠন কানা নয়া দো একটা ফেডারেশন লেখা মিটটাং সংগঠন খান দো হুঠার ডিসিশন তাপতে সেন দাঁড়িয়ে কিন্তু যেহেতু ওনে 42টি খন হ বেশি সংগঠন মেনা কোয়া যত সা গাল মারাও কাতে তো সেনওয়া ইতিমধ্যে মিধা ভিজিট কো সেন কানা এখনো কো চেষ্টায়দা নয় হিজুক কান বুধবার লো গাপাবাদ মেয়াং ওনে ভিজিট না কথা মেনা মেনখান তেহিঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বিরভূম ফোন কাতে লেই কাদায় যে বাং হাপে নিয়ে কটা দিন দো নিয়ে সপ্তাহতে তো বাং এর পরলে টাইম আপে যে নুকু বাকো ছুটেও কানা তা দো বাং মেনখান যেহেতু আমদা হড়াতে লড়াই ওনাতে যত হড়া মতামত হাতাও কাতে না গানক কানা আদো নোয়া কো প্রশ্ন যাহাই কো রাকাব দা ইন্দু যে উনকু আকু লড়াই তা পারং রমেশ বাবু রাকাব আই তিন ভাবনা দিল লড়াই চেন না চেন উচিত তাই তো খালি মিটটাং ফেসবুক মেনা দুড়ুব একদম এসি রুম রে দুড়ুব কাতে সে ফ্যান লাতার দুড়ুব কাতে রড গিড়ি গট কাদা আর বিরাট একটা নেতাই বানাও গট না ওনা চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না বুঝছো নোয়া দো কোন বুঝেও দা যাহাই ফিল্ড রে কো লড়াই দা উনকু সাথে উনি কোনো যোগাযোগ বানো ইন্তু বইন বাড়ায়া কোনো মাঝি পারগানা মহল সে আশেকা সে রাইটার্স এসোসিয়েশন কোনো নৌকানা যাহা সংগঠন সান্তাড়া মেনা তাবনা ওকা সংগঠন মেনা কিন্তু বইন বাড়ে কারণ যাহাই কো সংগঠনের কথা হয় না উনকুর তো কিছু একটা দায়িত্ব বোধ তাহে না খালি ওনা হর রসনিক লাগি তো বাকো রড়া সে যাহানা আন্দোলন খাটো লাগি আন্দোলন দুর্বল লাগি তো নৌকা তো বাকো ইনে কানা কথা গকে হা মুচে সেলাং হে কো গট কানা আইমা হর পে আঞ্জম কেদা গালমারাও থিং রিঞ্চি কোডিং গালমারাও কেদা আইমা কিছু টপিক গিলিং গালমারাও কেদা হয়তো কিছু টপিক দো হয়তো কিছু প্রশ্ন দো হয়তো গংকাঠে এনে শর্ট টাইম রে বইন দো দাঁড়ায় আইমা প্রশ্ন তাহে কান গি তাহো প্রথম সেনা রেকর্ডিং কো দো হা থোড়া উনো মজ বাং হইনা কিন্তু মুচে সেনা কো দো আডি মজ হইনা মুচে রে গংকেন চালা যাহা দো সরি ধরম কোড লাগি দিল্লি রে ধর্না বন চালাও না মজ গুন ধর্না কেদা আডি নাপাই কমি হরা কো মেমোরেন্ডাম কো আডি মজ হইনা কোনো ঝুট ঝামেলা বনো কোনো যাহাই রু হাসু অসুবিধা
ᱪᱮᱫ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱴᱨᱮᱱ ᱨᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱛᱚᱠᱷᱚᱱ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱴᱤᱠᱨᱟᱢ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚᱢᱵᱷᱚᱵ ᱩᱱᱤ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱨᱮᱱ ᱠᱚᱱভᱮᱱᱟᱨ ᱠᱚ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱯᱮᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ko ror sinik ket ya saute am sante jahay ko te ha anuku asekaren babulal taku bebadi katha ko te ha eger ket ko তারপর কিছুদিন তায়ম গি হ্যাঁ আবার ñel না যে উনকু ইকো হয় খজক কানা প্রথম দই মেরে কান আপে ইকিন খয় চুপিয়া মেনখান ইকিন খয় চুপিয়া না সাসাতে না যাহা সরদ্রম কোড কমিটি হিনা কা না হিরা পুট গটকা কিছুদিন পর গি আগে আবার উল্টোতে ক্ষমা হয় খয় কিনা তো হনি তো চেন কা মেতন ñel না মি ধা তো গোটা দিসম হর তালা রে মানে রোড ডাম দহি কে বুনা আবার ক্ষমা হয় কয় কিনা চেন কা মেতন ñel না দিসম হর তো কিন্তু আডি বড়ি মেত কো ñel না নি তো না ওনামা আডি বাড়ি গে রড় কাদায় চিদা সে নিত হো ᱤᱧ ᱛᱚ ᱵᱟᱝᱜᱤᱧ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱪᱮᱫ ᱛᱮᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚᱭ ᱟᱹᱲᱤᱥᱤᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱮᱠᱮᱱ ᱠᱚᱱভᱮᱱᱟᱨ ᱠᱚᱞᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱡ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱯᱟᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱯᱟᱪᱩ ᱵᱟᱵᱩ ᱦᱚᱸ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱜᱳᱯᱟᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱵᱟᱭᱥᱤ ᱨᱤᱱᱤᱡ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱯᱚᱫᱟধিᱠᱟᱨ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱞᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱷᱚᱨᱱᱟ ᱢᱚᱧᱪᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱟᱢ ᱦᱚᱸᱛᱚᱢ ᱫᱤᱥᱟᱹ ᱠᱟᱫᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱢᱩᱠ ᱵᱟᱦᱟ ᱛᱚᱲᱟ ᱵᱚᱱ ᱮᱢᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱢᱩᱠ ᱯᱮᱡ ᱵᱚᱱ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱟইᱢ ᱯᱚᱨᱡᱚᱱᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱡᱮ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ কারণ টাইম বানুয়া আর আবো তো প্যান্ডেল তৈয়ার তেও আদি দেরিয়েন তাবো চেদা সে দোসালো হো 10টা পরে হো ধান সাহেব তো চেষ্টা লেতিয়া মিট সাউতে ঝপা আদিবাসী কো করাওমা কারণ আকরেন দো ওই 100 ভিতরি কো হেজ কান তো উনি ঝপা আদিবাসী তে হো মানে 200 300 বাকো হই কান তো আবো তো 250 চেতান হর কো হইলেন তাবনা কাজে আবুয়া নোয়া 400 গান হর কো হইলেন 400 গান টোটাল 400 গান বাং আদো যাই হোক ইনছেন যাহা কো রিপোর্ট কেত তাবনা আদো ঝত তো বাকো রিপোর্টিং কেতা সে আদো onde nongkana metang position huina uni seta hoy chesta le dia onto 10টা 20 habi je chesta le dia jate mi tha bon andolon ma menkhan na bang sombhob lena ona kiti huina uni gumki men huina je aleya node do poster judile akaya aleya banner judile akaya tahale khan do aj hoile ki rahe eta adibasi ko aputi dariya to nongkana katha mena tapeya onto ona tle metai kana ale da alada permission le hataw kada kaji ona lekate ke ale do আলাদা গেলে করা হবে আদো নোয়া আঞ্জম সাথে কে ভেবাচি কানালে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে কই ঠান্ডা মাতাস গেলে না কোনো আলে হঠাৎ কি বাং হই কেনা আদো আবু পেয়ার বলে হেল্প করা তাহলে আবুয়া প্যান্ডেল উনি যাহাই ফেন ফোন হাতাও করা পট রে উনি দিনেন দের 15000 টাকা এম হইনা হানি নিয়া পকেট খনতে কিছু টাকা তো কম করেন খান্দো বাবলাল বাবু আয়া গুগল পে খনে এম কিদায় নমকা কাতে সামটা হইনতে প্যান্ডেল বন জুট কিদা এবার মিটিং এহব থেকে প্রায় 11টা বাজাও না মানে আবু বাজাও বলে 10টা 40 kon 45 bajao kana ado ine takra abon kichu tamak tunda ko ehab ko leta hai pulis ko der hejena pulis na kay emen kida ji kata ape ado tamak tunda runa node do permission banua ado abuma permission mon khojira dhorna lagi sari ke tamak tunda to idi ka hobon tamak tunda lagi to alada to permission do unka bang hataw kana unko bako emaka kona ado ona karon to na bondo hoina ado ko ale request ko ingi already jaha officer in charge request le diya din ono kal to agu kada unjil ko igu तो अदर ठीक है सर लास्ट में देखा जाएगा हम बड़ा साहब को बोल के वो बंदोबस्त करेंगे हम कहा ठीक है उनाते अब मीटिंग के अब 15 मिनट से 20 मिनट मांग अद को लिया उना है नहीं तो को रू दारिया अद रू तो को रू किदा नो तो को मिना खराते तो मंदड़ी को रू केता उना अद भागी को होइला एमन की मीटिंग मुचेत कदे टिकराम बाबू दिन बता दिया था टिकराम बाबू तहन तेहिन तो तहन kana तो अद लिदा बांग आले लो रोकवा অথচ उनको टिकराम बाबू तक ना खाई ओंडे चेर भाई लई कता आया कोनो ग्रीवेंस दु বরং নিন্দে হিলো উনকু দেরি কাতে কো হেজ কানা আলে ওন্ডে আম্বেদকর ভবন রেনা সাইন বোর্ড রেনা ওনা ফটো তুলো কতা ওনালে কুল কা কারণ হানতে গাজিয়াবাদ সে রে কো আটক লেন নাই তারপরে নুকু আবু হুগলি খন যাহা বাস ফেল লেনা উনকু মা এমন কো আটক কেট কো মেতা কো কানা পারমিশন পত্র কুতা পে আপে পেশাল কান্দ বেঙ্গল কোনরে ইন তাহলে ওনে যাহা থানা রে উনি দরখাস্ত লে তাবনা পার্লামেন্টারি স্ট্রিট থানা রে ওনা রেনা কপি ওনি কুলা কোয়া হোয়াটসঅ্যাপ কাতে সুধীর বাবু সুধীর সরেন সে সুধীর মুর্মু আয় হুগলি নি যাই দিয়ে কথা হ্যাঁ নিশনা কোন কুল কিরা আদো ওনা কো তো অনকা অবস্থা নিদে আলে জাপিত বই বালে জাপিত দারে একনা টিকেরাম বাবু তক তো সম্ভবত নিদে দুটা সে একটা সে কোসেটে না হানকু অনকা গে আদো ওনা কোলে ব্যবস্থা কা ওন্ডে হড় হড় 500 টাকা তে এম কথা তাহেন লাগি দিল্লির কান জায়গা রে হড় হড় 500 আরি সস্তা মূল সস্তা বান যাওয়া আর ওরে গাড়ি ভিতরে সামবা আম্বেদকর ভবন ভিতরে গাড়ি সামবা না লে ব্যবস্থা কোয়া এমন কি তো দাগাই সিনা হন্ডে কো এলাও কে বাখান দাগাই সিন দিল্লি করে হাপড়া সব করে বাকো এলাও কিন্তু আম্বেদকর ভবন ভিতরে মেলগা তারি মাল দাহিল কা
ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱟᱨᱠ ᱡᱚᱨᱱᱟᱞ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱴᱟᱠᱟ ᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱴᱤᱠᱟᱹᱨᱟᱢ ᱵᱟᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱦᱤᱞᱳᱜ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱪᱚᱴᱯᱚᱴ ᱠᱚ ᱩᱰᱩᱠ ᱪᱟᱞᱟᱣᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱶ ᱵᱟᱠᱚ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱞᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱷᱟᱨᱟᱯ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱮᱢ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱞᱮ ᱛᱚ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱚ ᱯᱮᱢᱮᱱᱴ ᱦᱩᱭᱮᱱ ᱛᱟᱞᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱤᱭᱟᱹ ᱨᱮᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱟᱹᱱᱤ ᱠᱷᱚᱭ ᱱᱟᱹᱭ ᱠᱷᱚᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱵᱷᱤᱛᱨᱤ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱡᱟ ᱮᱠᱟᱩন্ট ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱛᱮᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱞᱮ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱡᱟᱭᱦᱳᱠ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱜᱮᱭᱟ ᱮবার হঠাৎ ᱟᱞᱮ ᱩᱱᱫᱚ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱞᱮ ᱩᱰᱩᱠ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ 1 ᱛᱟᱹᱨᱤᱠᱷ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱴᱨᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱜᱮᱛᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱟᱠᱷᱟᱡ ᱚᱱᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱮᱠᱫᱚᱢ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱮᱛᱚ ᱵᱟᱡে ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱤᱧ ᱵᱟᱝᱜᱤᱧ ᱵᱩᱡ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱲ ᱛᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ ᱛᱚ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱜᱮ ᱵᱚᱞᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱪᱮᱫ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱚᱢᱢᱟᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱴᱟइम ᱜᱮᱛᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱟᱵᱚ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱟᱞᱮ 9 ᱦᱚᱲ ᱜᱮᱞᱮ ᱨᱚᱲ ᱚᱱᱟ ᱥᱯᱤᱪ ᱮᱢ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱤᱧ ᱮᱡᱮ ᱠᱚᱱভᱮᱱᱟᱨ ᱤᱧ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱭᱮন্ট ᱠᱚᱱভᱮᱱᱟর ᱠᱚ ᱨᱚᱲ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱚᱢᱟᱭ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱥᱩᱠᱪᱟᱸᱫ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱵৈদ্যনাথ হাঁসদা আর মদন মোহন বাস্কে এই তো 9 হড় গেলে রোড আর বাং তো আর ওঁডে যাহা কনফারেন্স হইনা প্রেস কনফারেন্স ওনা দো আবো বেঙ্গল রে চালা মারাং রেগে নোডে মিটিং কাতে গোটা লেনা যে প্রেস কনফারেন্স দো আবু কনভেনার গে শেষ হয় ওনা কাতে ইংলিশ শেষ কে তাবনা আর ওঁডে তো যেহেতু সময় কম তাহলে ইন্দু পুরোটা ইংরেজিতে লই হইন দিয়া প্রেস কনফারেন্স দো ইংরেজি আর হিন্দি মেশা কাতে ই রড়া কোয়া কাতে আবুয়া দো মূল উদ্দেশ্য চেত তাহে কানা চেত বন খোঁজ কানা ওনা আবু ওঁডে উনকু বাড়াই হচো কোয়া দিল্লি রে সংবাদ আদো আবরেন যেহেতু এটা কোদো না কাজ যত কত গোটা সুর বগলি তাবনা ওনা তিন গিরা কাই লই কাত তাবনা এবং বাকি আবরেন জয়েন্ট কনভেনার কো খুব ভাগে ঠিক সান্তার তে কো লেকচার কা রেহো খুব ভাগে ঠিক কো সাব কাত তাবনা সাব রাকা কাত শর্ট টাইম তে আর তো এটা কোদো কষ্ট বাং লই হই কানা এবার ওনা ভিডিও রে পরে পরে বুঝ কিদা আজ তো টিকরাম বু চের ভাই মেন কা রে হো আলেলে বুঝিদা বোধহয় উনি তো স্পিচ এম সানা লে দিয়া আদো মনে হয় কানা আলে আর কিন অনেক বুঝিয়ে দা বাখান চের এটা কারণ তো বই নাম এটা আর মিটটাং কারণ তো বুঝছো নোয়া মিটটাং মেনা ভলান্টিয়ার কো পরে খুঁজলে হাতা দা কিদা নকা ইয়ে না খাই উনি ওনা আয়া রান আখরিং লাগি কাগজে বিলি আর মিট হড় আবু উনি প্রশান্ত বাবু হচ্ছে বিলি তাহে আদো ওঁডে তো লাহার গে আবু তো দিল্লি চালা মারাং রেগে গোটা হইলে না যে আবুয়া সারি ধরম কুট লাগি দুই লাগি দিল্লি বন ধরনা এদা ওঁডে তো এটা কোনো কিছু বাবন আখরিয়া এটা কোনো কিছু লিফলেট বাবন আড়াগা কাজে ভলান্টিয়ার কো তো লই তাহে কানা তো অভিযান রে 12 টাকা কয় হয় 12 টাকা ওনা তো ডিসিশন কি সারি ধরম কুট কমিটি তাহে কানা কারণ হড়া ফোকাস বাবন নষ্ট লাগি কারণ অনেক হড় তো বাকো বাড়ায়া আবু ধরম লাগি যাহা বল লড়হি দা ওনাটা লিফলেট সাথে এটা লিফলেট তাহেলেন খান সাংবাদিক তো মিসলিড কোয়া তো উনকু তো মিটটাং বিপথে কো চালিত কোয়া নরনাকা ব্যাপার মেনা ওনা মিটটাং কথা আর গিঞ্জি আখরি না ব্যাপার আজ যেমন আদি কিছু লেগি তো আকা দো ব্যবসা ধরম ইয়া দো মিয়া ব্যবসা ধরম আকু তাগিরা গিঞ্জি কো আখরি করে আতো নোয়া তাহলে উনি আন্দোলন না চটফেট বাই বাড়ায়া নোয়া যে সারি ধরম কুট কমিটি গালমারাও কাতে গে আলেলে বাড়ায়া অনকান জায়গা বন সেনক কানা ওটা তো পোস্টার ব্যানার আকা করেনা জায়গা হয়তো বাবন জামা তাহলে যে ওনা গণতান্ত্রিক আন্দোলন না গে নোয়া মিটটাং পদ্ধতি কানা যে অনকানা প্লে কার্ড এম সাব কেদা বা মিটটাং জামার এম অল আনা उनका तेमन कराव कदा उना मुझे द्वितीय किछु चेरबान আর ওনা কথা এদিকে টিকরাম বাবু উনকা চিরা এলি কিদা আমরা আজই বুঝবাই এবং ওনা ভুল বুঝ কাতে কো হয়তো পরে দাও নি দই উনকা দই করাও কিদা কে খোঁজ কিদা ওনা কোটাম ব্যাপার আর রমেশ বাবু ওনা তো বাই নেল আর টিকরাম বাবু আর মিটটা ওনার সাথে ইয়া ব্যক্তিগত ব্যাপার যাহা লই কিদা যে আজ বাংমা ইনি ওদের রূপপাটা পেশ সারহাও কা দিয়া হ্যাঁ মিটম না রূপপাটা এম কা মিয়া আর 10000 টাকা এম কা মিয়া নোয়া না ঘটনা তো নৌকা কানা आज निजी के फोना दिन चाहे दादा दिल्ली चला मांग मिछट हिजू में आले ट्रेन आदिन दिल्ली चला मांग तो अभाग सेन को प्रचंड व्यस्त मैंने आले मेमोरेंडाम को तैयारी खने हेब कते साना एकला तक कामी हुयु कान पिया जेतु जतो को ये जॉइंट कन्वेनर मी साथे बाले जापान रे कना আর নোয়া তো ইঞ্জিন অল তালে তো মেমোরেন্ডাম को साना को तो हन को আর তাছাড়া আলে টাকা পয়সা না প্রচুর অভাব কারণ দিল্লি লাগি তে চালা হুয়ুয়া টিকিট को কাটা হুয়ু তো কাজে বুঝছ না আসলে আজ ভাড়া ফাড়া তো আলেলে এমা হ্যাঁ মুট কথা আমি হিজু আর তাছাড়া আলে সালখান নোয়া করে পার্সিজিত করি লই কানা ইন্দো আলেলে বাড়া আমগে কানা পার্সিজিত করি আদো ইনকুলি ইনি চিকেতম বাড়া কিদা আদো লেদাই পুরুলিয়া নি মিটটাং গবেষক ডক্টর শান্তি সিংহ মানে গুরুমুকে জানাম সাইসের মাসে মিটটাং বইয়ে উডুক লেদা আদো ওনারে উনি আলিয়া ছবি কো নেল কাদা প্রধান রপোর্ট কানা এবং ওঁডেই আছে অবদান সান্তালি পার্সি হেলার স্টোরে ওনা পড়াও কতে লই দা উনি বুঝিও কিদা ইন্দা আমগে কানা তো পার্সি জিতকি রে ওনা তো পার্সি জিতকি রে অল করা তাহেনা না রূপপাটারে অনকানা লে এমামা এবং আম ले सरहा में आदो ओना जखन ली किदा आर हिजु सन भाड़ा हल दा जहां के गाड़ी ना लगा आदमी आपे जा डिस्टेंस कना कम से कम 10-12 हजार तो लगाव दाड़ी त है ओना हले एमा ताले आज ये खरा आदमी ता ताले बाले तहना किंतु है आसेन आदो उनका लके करान करी रतन बाबू सन जोगाजोग किदा रतन हेमब्रम iya रतन हासदा उताई के नमंगाते बकन अनुका यार टिकिराम हो के दो आर चला कान नो आर लिदा जेतु सालखान विरुद्ध आंदोलन कना इनोना ली कान हरे ए कतो जी आज पासी करिले कना
और ना लेकाते टिकराम बाबू को सारावना नवा कथा लेकिन जति हे दादा हे हिजु में तबे इᱧ ताहे दाड़े से बांग बइन बुझ दाड़े कना आदिन तक जहां लेकाते के मित पेड़ा लगी ताहेन में किला ᱧᱟᱯᱟᱢᱟ इनेगे काजे उनका तले सेन लेना आदो भाड़ा दो हुइन तालिया गाड़ी जहां इदी लेना 11000 टाका टोल टैक्स को साफ करते नवा कोलकाता खन इदी तो गाड़ी आदो 7000 एम किदा संगते ड्राइवर ले मा दिया माम दो होता और 11000 टाका ये 4000 टाका ना खाई ऑनलाइन ते कूला ली किदा तो ऑनलाइन ते हिया बिसे बाय कूल कदा एबार आदो आले तो हे इना एबार दिल्ली को रुवर कते कि नवा को इशू होयो आइन तो बइन बुझ दाड़े का इन दो नाती मने कदा जहां सुजोग जाम देखन रुपटा रुवर कते आज दिन नरे कोलकाता हिजु गन में हिजु सनो भाड़ा हुई एमामा हैं ट्रेन फेयर गोड़म गते एयर कंडीशन ती आगुया ओंडे पुले कुन जा हुई ओना भाड़ा हुई एमामा और रुपटा तो इदी दाम इन नवा कुन प्लेन अकाउंट ना खाय आदो तापरे निले कना ओय तो आदो ना खाय इके कोय खोजेदा तापरे उनी तो जतो हर तो दुसु के लिया माने इन साथे इंजन सपाक्ति नवा को आड़ी बांग थी इसका सपाक्ति जदी इंजन जहाज जदी उनका दुसु कोआ नुकु तो मिट तबन कामीदा नुकु चामचा बिलचा चला को मेता को मेन चित तो बांग कना तो अश्लील भाषा को व्यवहार किया तो लैंग्वेज को थोड़ा अड़ी बड़ी किया अब ताहले आपे के मानियल तबन पे जहां धर्मते को लुरिया उनका ओता के बड़ी हुआ एमन कते टाइम ते आरो बड़ी कथा जे ले केदा इया पीएचडी ले का को ले केदा हे जो के पीएचडी के अदो नोनवा को कथा को तो खराबा कारण आया शिक्षा तो एचएस पास प्राइमरी टीचर कना कॉलेज गानाडी हो बाय पारम कथा कॉलेज रे बोलो ना किंतु कॉलेज तो बाय कंप्लीट करा अदो हानि होर डॉक्टरेट डिग्री धारी होर साथे ओना लिए रड़े छुटो ना तो ताहले आम तो चिदा ताहले बाम डॉक्टरेट तबना बया और डॉक्टरेट के दोष किदा और डॉक्टरेट करते गेले हर चित्रकार प्रतारणा कायदुलदा विश्व सारी धर्म गवेषक आदो नवा शब्द को दो इन समय बहुत मेता थे नोकना को आलोय व्यवहार मा किदा से हर कोने सारी गवेषणा करे किंतु गवेषक होते गेले विश्वविद्यालय ना कोनो एकटा डिपार्टमेंट रे आम रजिस्ट्रेशन हता होय तमा कोनो एकटा प्रोफेसर अंडर रे गवेषणा होय तमा जदि आमा एमए पास ताहेन तमा विथ 55% मार्क्स ओन्ली रजिस्ट्रेशन नाम लेखान आदो आमदो गवेषक मेंते को मेतामा और गवेषणा कंप्लीट लेनखान आदो डॉक्टरेट डिग्री होल्डर को मेतामा तो नोआ को प्रोसेस बांग ये कते हठात लेके दे गवेषणा सिस्टम के तो बाय बाड़ेगा ताहले जदि मिटा 12 क्लास पास हो गवेषक के लिए ताहले तो आबो संतार समाज माने लाख लाख गवेषक बन जाम आदो ओना को तो डिटेल का लांडा व्यापार आदो खाली तो राजी तक ओना उनका को ले को हमने पड़ा मते को थाड़ा बुड़ी तापरे कथा 3 बरा जे सारी धर्म कोर्ट कमिटी रापुदा अरे बा हम तो तैयार कदा जे रापुदा और रापुद तो आदि सहज गया सहज এই কারণে পাকুলে টিআই ঢোল কাটে উনি ঢোল তো হয় দিয়া কিন্তু কাটা ভুল যায় তবে যে আবু সারি ধরন তো নুন के स्ट्रांग ताबोना सत हर जहां को चला जहां बाड़ी घर तो ताड़ामा उनको अल्टीमेटली रूल है केते इके तो खोज हुई तकवा जहां कुली हो बुझ काते इके तो खोज कदा आले तो किंतु चेत वाले ले कदा ako उन अरिस फरिस को रोड का रहो आले तो मोचा वाले बाड़ी करता लिया इन जो मने है जे सय से रय मेटा आले धैर्य धरे मेना लिया किंतु अतिरिक्त जहां को भू गाड़ी तो जहां भोग के जे हम मेता लिया किंतु गेगर जदि दड़ अगुया उन दो मुगरते मुंगरी को ठुको को तबे तो उनी ताके तो बखान ठीक तम फायस्ता या आदो होनो जिनिस जाहो कादो इंदिन मने सारी धर्म आंदोलन रे एवं सारी धर्म अपना धर्म करे न बांचाना कामी को हेज केना ने तो सबे आंदोलन को हेव कदा आज तो चला हुई तो काजी नवा निकट आलो को जे खपरी तबन वाइन दोना गे मुने कारण अच्छा गोके हा मुझे सेलंग हेज कना अडी आमा तेला को हम लई केदा गोंके जाय बहुत अच्छा इके गाय पे जहां तो आय हम इके खोज कदा ओना सासाते समय किसको हो जहां बुझाव चलाव कते आय हो जहां भाइरल चुलना उना कारण ते समय किसको हो नि लहार आम लहार गी टेन टाइप को हताव लेते उना रे हो समय किसको गोंके हा पे पुठे इके कोई कदा जे जाय बहुत कि उनी बुझावय कारण ते आपे को नुको सुत हसदा गोंके तो हम एक बार कथा मेन बर्ती आकाट कोआ उना बखरा खमाई को जकना समय किसको गोंके पुठे खमाई कोई कदा और नुई हो खमाई कोई कदा जाय बहुत भूल कदा खमा पे आबुन जतो हरते एनेगी खमा छाड़ा तो लटू दो जहां तो बाबू नेम दाड़े को सजे तो एमरन हरदो कारण आउरी आंजम ते समय तो जहां जाय कते घटना हुई कना आबो तो इनते नय मने या आबो तो ओरा ना जम कते बन कामी दा बांग्ला तो बकले घर के बने रूम तारानो आदो जहां कामी बन आरगु कना आदि दीर्घ में आदि लड़ाई कना नवा सानताड़ी पार्टी 8 शिड्यूल लाहा 3 दिन लड़ाई हुई कना ऑलचिकी सिद्धियो कदा गुरु गंके 1925 रे ताहले 1925 और 1979 प्राय 54 বছর পরে ইয়ে কনা মানে স্বীকৃতি নাম কিদা তারপরে সানতাড়ি 8 শিডিউল কান তাবনা তিনে সেরমা ঠিক উনকা সারি ধরম আবুন লড়াই কদা লড়াই কাগে মেনা বনা চর্চা আকা মেনা বনা
ᱛᱤᱥ ᱵᱚᱱ ᱧᱟᱢᱟ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱵᱟᱲᱟᱭᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ᱾ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱟᱞᱳᱪᱚᱱᱟ᱾ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱨᱟᱹᱥᱠᱟᱹ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱟᱯᱟᱢᱚᱨ ᱡᱚᱱᱚᱜᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱥᱚᱢᱚᱨᱛᱷᱚᱱ ᱮᱫᱟ। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱤᱨᱳধিতা। ᱵᱤᱨᱳধিতা ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱪᱤᱵᱤᱠ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱵᱟᱠᱚ ᱱᱮᱛᱟ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱟᱣᱫᱟ, ᱥᱮ ᱵᱮর্থ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱥᱮᱵᱚᱠ, ব্যর্থ নেতা, ব্যর্থ রাজনীতিবিদ, ᱱᱩᱠᱩ ᱠᱚᱜᱮ ᱫᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱟᱫᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ। ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱩᱧ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ, ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱥᱚᱴᱷᱤᱠ ᱦᱚᱲᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱ ᱦᱚᱛᱮᱡ তে ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱛᱮ ᱦᱚᱲ ᱛᱚ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱦᱚᱦᱚᱛᱮ ᱦᱟᱡᱟᱨ ᱦᱟᱡᱟর লাখ লাখ হড় ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ। ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱩᱠᱢᱩᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱡᱮ ᱦᱮᱸ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱹᱜᱩᱣᱟᱹᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ, ᱠᱟᱹᱢᱤᱭ ᱫᱟᱠᱚ। ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱥᱮদিন ᱜᱮ ᱦᱚᱞᱚᱝ ᱦᱩᱲᱩᱝ ᱦᱤᱞᱳᱜ 13 জানুয়ারি, 11 জানুয়ারি আসাম ᱠᱚ নেতা ᱞᱮᱫᱤᱧᱟ। ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱩ ᱦᱚᱪᱚ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤᱛᱮ ᱯᱨᱟᱭমারি ᱥᱮᱠশন ᱨᱮ। ᱩᱱ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱤᱧ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱩᱱᱠᱩ ᱚᱱᱟ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱦᱚᱲ ᱟᱢᱫᱟ ᱤᱭᱟᱝ ᱠᱚᱲᱟ ᱠᱩᱲᱤ ᱠᱚ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ। ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱥᱩᱵᱳধ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ, ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱛᱮ ᱱᱚᱝᱠᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟᱭ ᱮᱵᱚᱝ শিক্ষাবিদ কান তাবনায়। উনকু ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱟᱛᱮ ᱟᱢᱮᱢ ᱯᱨᱚᱪᱟᱨ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱟᱢ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱲ ᱡᱮ ᱥᱚᱴᱷᱤক ᱦᱚᱨ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ, ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱛᱚ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟর্টিফিকেট। ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱞᱟᱝ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱟᱛᱨᱚ 5 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱤᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ। 5 ᱢᱤᱱᱤᱴ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱥᱟᱢᱟᱨᱟᱭᱤᱡᱟ। ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱳᱰ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱤল্ᱞᱤ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱱᱟ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ, ᱚᱱᱟ ᱢᱚᱛᱚ ᱫᱚ ᱫᱟᱵᱤ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱚᱸᱰᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱞᱮᱫᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱤউসিসি। শর্ট তে 5 মিনিট তে লই কমে নে দিসম রেন হড় যে ইউসিসি চিদা বাবুন সাপোর্ট কানা আর সারি ধরম ধরম কোড সাথে নিয়ে ইউসিসি না দ চে থোড়া গান লিংক হিনা আছে বনা ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ। ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮᱜᱮ ᱡᱩᱫᱤ ইউসিসি ᱫᱚ ᱤউনিফᱚর্ম সিভিল কোড, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮ আইন ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱡᱮᱢᱚᱱ ম্যারেজ, ডিভোর্স, এডপশন, তারপরে সাকসেশন অফ প্রপার্টি, ইনহেরিটেন্স, নগো নওয়া ᱠᱚ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ। ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱡᱚᱠᱷᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ, ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱠᱚ ম্যারেজ ইজ সলেমনাইজ অ্যাকর্ডিং টু হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট, অ্যাকর্ডিং টু মুসলিম ম্যারেজ অ্যাক্ট, অ্যাকর্ডিং টু খ্রিস্টান ম্যারেজ অ্যাক্ট, ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ, অ্যাকর্ডিং টু স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট। ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱛᱮᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱮᱵᱚᱝ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ হিন্দু লাইন ᱛᱮᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱵᱚᱱᱟ। তাহলে ᱚᱸᱰে ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱟᱯᱟᱡᱤᱭᱟᱜ ᱠᱳᱱᱳ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। ᱵᱟᱢᱲᱮᱭᱟᱛᱮ ᱵᱤᱦᱟᱹ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ। ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱡᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱢᱟᱯᱟᱡᱤ ᱠᱚ ᱟᱣᱩᱴᱚᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱦᱟᱲᱟᱢ ᱜᱚᱲᱚᱢ ᱵᱩᱰᱷᱤᱭᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱵᱟᱵᱚᱱ ᱮᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱠᱚᱣᱟ। ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱵᱟᱦᱟ ᱥᱚᱨᱦᱟᱭ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟᱱᱟᱜ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱯᱷᱮক্ট ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ। মানে আবহাওয়া ধর্মীয় সত্তা নষ্ট হওয়া, আর ধর্মীয় সত্তা নষ্ট মানে জাতি সত্তা নষ্ট। কারণ ধর্ম বেড়ায় কাতে গিয়ে একটা জাতি তেঙ্গুনায়। নয় ইন যখন ডক্টরেটিং করাওয়া ফাইনাল যখন থিসিস সাবমিট তিয়া ওঁডে যাহা মিদটাং মিদ সাকাম রেনাᱜ মিদটাং ফর্ম ফিল আপ হইলেন তিয়া ওঁডে অল গে মেনা প্রথম রে 1 নম্বর নেম, 2 নম্বর রে অল মেনা রিলিজিয়ান, তারপরে ফাদার্স নেম মাদার্স নেম মেনা। তাহলে ধর্ম তিনে ইম্পর্টেন্ট কানতে ওনা সেকেন্ড লাইন রেগে মেনা। ᱤᱧ ᱚᱸᱰᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢᱤᱧ ᱚᱞ ᱞᱮᱫᱟ, ᱠᱩᱞᱤ ᱫᱤᱭᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱛᱚ ᱟᱞᱮ ᱴᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ। ᱟᱫᱤᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱟᱱᱟ এবং উন সময় ওনা ᱠᱚ একসেপ্ট কেদা। তাহলে খান আবহাওয়ার ধর্মীয় পরিচয় তো ওনা হতে দরকার কানা। আর শুধু তাই দো বাং, সরকারাᱜ বিভিন্ন রকম আবো হয়তো পাসপোর্ট লাগি এম এপ্লাইয়া, রেশন কার্ড লাগি এম এপ্লাইয়া, কি জাহানাᱜ ᱨᱮᱜᱮ এপ্লাইয়া, রিলিজিয়ান ᱫᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ। এমনকি আবহাওয়া দলিল করে হোক পাহিল রিলিজিয়ান ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, জাতি ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। কাজেই ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ আবহাওয়া খুব জোর লাক্তি মেনাᱜᱼᱟ। আর ইউসিসি যদি ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ঝᱚᱛᱚ হড় মিদটাং খাঞ্চারে সামাও কেদ মেয়া। আদো উন্দম চিকাᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ আমা আলাদা জাতি সত্তা সে জাতি পরিচয় তো বাং তাহেন কান তামা। নিতো যেমন জাতি সান্তার, ভাষা সাঁওতালি, লিপি অলচিকি, ধর্ম সারি ধর্ম যে আলাদাতে বন লই দাঁড়িয়াᱜ কানা। আদো ওনা কদো বাবন লই দাঁড়িয়াᱜᱼᱟ। মানে উনখানে ইউনিফর্ম লেনখান গে শিডিউল ট্রাইব স্ট্যাটাস আদো বাং তাহেনা। আর সংবিধান রে শিডিউল ট্রাইব কো যাহা যাহা বাখরা ওনা কো আদো বাং তাহেনা। নয় যে চাকরি রে আর্টিকেল 335 লেকাতে আবো বাখরা বন ᱧᱟᱢ ᱫᱟ, ওনা হো বাবন ᱧᱟᱢᱟ। আর্টিকেল 46 লেকাতে আবোয়াᱜ যাহা সিকনেত সান্তাড়ি পার্সি তে বন হেব কাদা ওনা হো হয়তো উন আদো বাং তাহেন তাবোনা। ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱞᱳᱠᱥᱚᱵᱷᱟ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱨᱴᱤᱠᱮᱞ 330, 331 ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱭᱛᱳ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ। ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱠᱟᱱᱟ। ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱥᱮ আর্টিকেল 25, 26, 27, 28 লেকাতে ধর্মীয় অধিকার ওনা হᱚᱸ হয়তো উন আদো বাং তাহেনা। ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱛᱮᱜᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱥᱟᱶ ᱤউসিসি ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱚᱯᱲᱟᱣ ᱫᱚ। ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱮᱭᱟ, ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱤᱭᱩᱥᱤ ᱥᱚᱢᱚᱱᱫᱷᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱜᱮᱞᱤᱧ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ। ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱯᱟᱲᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱩᱠᱩ ᱤᱭᱩᱥᱤᱥি ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱫᱮᱥᱚ ᱯᱟᱪᱟᱢᱤ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱫᱮᱥᱚ ᱯᱟᱪᱟᱢ ᱨᱮ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱮ ᱪᱮᱸᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱤউᱯᱷᱟ ᱥᱴᱨᱟᱴᱮᱡᱤ ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟ ᱥᱮ ᱪᱮᱫ পদ্ধতি ᱠᱚ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱫᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱚᱢᱤ ᱨᱚᱠᱷᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱲᱦᱟᱹᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱪᱮᱸᱜᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱚᱲᱚ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱ। ᱚᱱᱤ ᱠᱩᱞᱤ ᱦᱟᱸᱜ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱴᱚᱯᱤক ᱱᱤᱭᱮ ᱞᱤᱧ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱜᱼᱟ ᱥᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱞᱤᱧ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ। ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱛᱤᱦᱤᱧ ᱫᱚ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱜᱮ, ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱢᱚᱡᱽ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ, ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ, ᱟᱯᱚᱱ ᱡᱚᱱ ᱥᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱦᱚᱲ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱦᱟᱨ। ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ। ᱟᱪᱪᱷᱟ, ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ, ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ।